Diskan kasi ako na bata. Ay, mabayan. Amo na yan. Kulang yung manual. May bedora na siya. Bebe. Andeng. Kain, sorok na bebe. Deng, Andeng. Deng, ay. Tika po. Bebe. Ano ko na sa kukuha? Labang ko kasi yan sa kilid. Para. Wow! Hindi lang ba? Hindi na may wala. Siguro mo sulpit. Andeng! Andeng! Kamu sulpit na ka. Muna sa karoon ko lang. Kami na tulog mo. Deng! Ay, bigat na lang galing ko. Wala na yung one. Deng! Wala na yung Deng! Wala na yung sila na to. Deng! Wala na yung one. Deng! Wala na picture ka muna ka. Deng mo. Patapos. Wala na. Wala na yung Deng! Alay, mama na. Ang nagkakit lang sa sino sa kuya na pagkali? Ding, bebe. Kailan sa surasa? Bigyan niya isa. Ding! Bayan ba? Harap siya, ding lang. Ding! Wala ka ba ito ni? Ay! Ding! From Abracadabra Magic Entertainment. So ako inyong host at inyo is 1,000 pesos. Okay, sino gusto makabato to 1,000? Kaya come on. Ladies and gentlemen, clap your hands for our birthday girl, Ria Naira. Everybody clap your hands. Ay, samasi ka muna palakpakan. Come on. Everybody sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Now this I make it faster with energy. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Hello, okay, this time before mag-blow ang atong birthday girl sa mga birthday candle, gusto niyo mabatian guys ang wish namin sa iyong proud. On the spot, wish siya para nasa puso. Ano wish mo para sa atong birthday girl, ma'am? Iiyak na yan. Wala bang parang hawakan dyan? Meron tayo lighter mo lang yan. Pwede na lang sa
di na lang ka madara, okay? Oh. Get ready ng energizer game kita ha. Kids, alsa ha, ang duwang kakapot sa ibabaw. Yes, ma'am. And shake, shake! Thumbs up! Clap your hands. Oh, very good. Okay, this time, get ready. Ang obrawan ninyo para makabaton ka mo prize. Pag mo sila... Pagod dito, Cloud. Sino nakagiligo sa baybay? Si Kuya. Sino wala kapaligo? Kids, sino na sa inyo nakaagi na ato sa SM? Sino na nakaagi ka o chocolate? Nota? Oh, sige. Kids, sino na sa inyo nakaagi na buang? Sino gusto maglantaw magic? Sino gusto magpuli? Puli ka na mo? Ready, kids? Okay, so this time, ang ating first game, this is what we call numbering game or give me what I want, okay? Kadto ka mga imama ninyo kung sino man ako pwede rin sumong, okay? O, at balik ka mo sa ila, kadto ka mo sa ila, kay mama nyo, manang nyo, okay? Kaya ating first game again, bring me game or give me. Para hindi masakit ang aton yung mga tail. Chinela, sapatos, sa ating dito ka. Ginagamit mag-Facebook. Mag-TikTok. Okay, kids, sa cellphone mo tapon na, get ready your camera. Our next item, take a selfie picture. Ninyo sa mga picture ka mo, harap ka mo sa talong bangko. Go, come on, come on, come on. Hi. Kasi karon! Pangata kami sa session. Makita nyo ini kay Lolo at kay Lola ninyo. Very good, sila mga tala sa amon. Postiso. Medyo lang. Okay, ako on. O grabe na, Arbes, kay Lamon ba? Dahil ano dito sa atubag ang inyong pinakagwapa, sexy, yummy, mga artistahon, yung lola, tita, nanay, go! Sexy, mga artistahon. I-check ko ha. Dali. Oh, guwapa. Naging rat. Oh, sobra naman yung guwapa. Ay, dali lang yun. Dinagwate. Alright. Birthday girl. Sa mga kids kita ha. Oh, sige. Sino na kapalo? Ay, ikaw kuya. Follow na kayo ha. Wala kasi. Ano ang kompleto nga pangalan sa aton birthday girl? Liana y Sakto ma'am? It's correct! Ah, yun lang. Ilan? O, sige na. Ilan sa mic. O, sige. May prize ka na. Yun ka chat ko. Hindi mo nasabat, ha? Sige. Ang pamangkot, pila ang edad. One is wrong. Ang pamangkot, pila ang edad sa mami. Ang pamangkot, pila ang edad. 16. I think... Okay, next question. Sabihin naman niya, birthing center
Militar Clinic o kung hospital, yung bata ang aton nga birthday girl. Ay, wala nga, ako ikaw. Eh, go. Dapat kompleto. Wala ka din natin yun. O, sakto na nagturagi lang kayo sa dapat kompleto. Doctors? Doctors National High School, ma'am. Ginainom sa atong birthday girl. Go! Gatas na mamaya. Breast milk, ma. Tama na. Is correct. Patagin na price mo natin, Franz, ang gatas. Nakapaborito na prutas sa atong birthday girl. May paborito siya ka prutas mo, no? May anak, ma. Ay, wala pa. Ano paborito niya kapag tapos, ma? Ay, okay, sige. Ano ang pinaka-paborito niya nga vegetable o gulay o utan niya ginakaon niya? No? Sige. Ano? O, thank you. Ano natin? Kalabasa is correct! Okay, price na. Tagin price. Okay, sige. When is the exact birth date of our birthday girl? Exacto na nga birth date, okay? Year, month, and day. Sige. Sino na kabalo? Sige, yak naman kita ha. O, tuloy lang yung plus. Tuloy na siya. Hindi. Pwede tuguan na mami ha. Tuguin yung ilang kabataan para magdaog sila. O ano? John, 2024 sa to ma. Hindi ba sa birthday girl? Ano? 2025. Ito, sige. Malibot si Tito Clown, libot ka Tito Clown ha. Sa mga adults na malibot ka Tito Clown, oh. At kumusta mga names or mga pangalan sa isda na kaduha ka beses sulipon. Ano? Ano? Bravo! Sap-sap! Sap! Maya-maya! Paros? Belong-belong! Ano ha? Bilong-bilong. Bilong-bilong. Yung partner nyo, duwa-duwa. O, dahil. Tama! 4 dahil lumabaw na! May prize ha? Okay. Dua. Tanan ka mo masaot. Ang pinaka nami magsaot, may prize. And then, mag-stop ang music, hindi mag-ulat. Okay? Every ara kita ka mga motions. For example, dapat abrahon nyo nga first motion. Tubal sa imong partner.
Para sa ila, para sa ila. 3, 2, and 1. Okay, stop na, stop na. Tubak sa iyong mga partner. Wala ka tiri, iban, forward. Ate, o, masaot na ta, ha? O, wala ka tiri. O, ready, ang namin masaot my grand prize. Ligo mo na. O, stop ka mo dyan, ate, stop it. Ligo mo na niya. Di magulag. Di magulag. 5, 4, 3, 2, 1. Sige po. Very good. Ulag na. Ready? Next motion. Idikit ang duwa ninyong tuhod. Nagduwa man kasi po. Ang tuhod, idikit po. Ikaw tuhod. Very good. Para sa iyo. Para sa iyo. Idikit para sa iyo. Very good. 5, 4, 3, 2, and 1. Kaksana. Ready? Next music partner. Five, 4, 3, Kids, agad mag-stop ang music, hindi ko magulag ha. Alright, ang inyong tuhod, duwa ka tuhod. Pag duwa ka, babalo, chin to chin, go. Ay, nayalan ka mo na sa... 5, 4, 3, 2, and... Ano na social distancing? 2 and 1. O, down na. Ready? Next music. Let's go. Up. 5, 4, 3, 2, and 1. Next motion. Abaha ang iyong mga partner. Abaha. Hindi, nailang na. Ako na ron. 5, 4, 3, 2, and 1. Down na. Okay na yan. Alright, ready? Five, 4, hindi mo bulag ha? Dito lang, hindi ka. Wala. Ako ba ang ibon tapis ha? Oh, alo? Arit dito lang. Hindi mata ka. Ha? Ay, lari dito kayo bang ibon tapis? Okay, last ready. Last and final game. Last na lang. Sa atin na yan. Last motion na lang kung sino na obra sila na ang winner na po. Okay? Ready? Music pa.
sige. O, nasa final motion, pwede maulan. Come on. Una obra. Ready, kids? Our last and final motion. Itikat ninyo, ha? Head to chin. Go, come on. Agtan sa mamalo. Come on, 5, 4, 3. Ulo, ulo. Head to chin. Go, 5, 4. Sala. Isa pa. Head to chin. Go, come on, 5. Sala, isa pa. Head, chin, go, 5, 4. Ulo sa mamalo, 5. Sala, isa pa. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, we have our winners. Congratulations. Basa-basa ba? Ayan. Ay, sayaw na yan! Sabi na, bumasay lang ako. Thank you so much! Hello? Isayaw na yan! Music partner, dito lang. Wala bang panagpan dyan? Ano po? Sito. Okay, Torres! Tirasin na. Buwa ka mo? Wala kang balagbagan dyan. Music! Music! Let's go dito ka! Everybody sing! Happy birthday to now this time we can faster with energy. Okay, ano per month up to 3. And then ang kita kasi get sa happy birthday, okay? Ready? Kids, come on, guys! 1, 2, 3, everybody shout! Let's go! Everybody clap your hands! Rian Reyna is now officially 1 year old. Congratulations! Happy birthday! Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Yes.
hallelujah. Girl, set you hallelujah. Color. Set you. Believe me, just watch. Set you hallelujah. Believe me, just watch. Don't 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 believe me, just watch. Wait a minute. Get this top Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. So we gonna skip hallelujah. Set you hallelujah. Set you hallelujah. Don't give it to you. Don't believe me, just watch. 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 Hey, don't believe me, just watch. 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 Hey, sorry, no. Balik na naman din mo sa agapan. Ay, gaman. Kids, we have more. Again, again. Happy birthday! Okay, very good. Ready, DJ? Next one, sing.
Kids, get ready for our next magic. Grade number sa isa ka volunteer. Lalaki ang lalaki. Ay, hari na lang. Stop your diet, come on, do it for me. I love you round, 'cause you're so sexy. She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. On your own and I wonder why. When I told you they said I'ma look round, 'cause you're so sexy. She tastes like cola. Sorry, she tastes like cola. Sweet, sweet sugar on your Wow. Buksan ito na number 1. Kasi taon, di ba? Yes, very good. Kids, di ba may nakita ka mo talaga sa tunga? Kaya nila nagbabalaan ko, di nag-group or nag-panalo, gusto tayo natin yung CV, okay? Ako proud niyo focus kung grade sa tunga para mabalaan ninyo kung nilagkatuan na ito nga CV. Bye, nalaan! Kung sino makapakot kung nilagkatuan ito yung CV, siya ang natagalong sa 1,000, okay? Sige, ang CV 1, din ang CV number. Buksan na ang number 2. Sino nagabasa pa niyo? Ay, yan. Isa ka volunteer.